Daghan karon ang nabalaka ug nahadlok kung unsay may tabo sa umaabot. Mga ginikanan, nabalaka sila mga kabataan kay buot yun nilang managko sila sa luwas, linaw nga palibot. O maayo ilang kaugmaon. Apan nabalaka gani sila karon kung unsa na ginatudlo sa mga eskwelahan o mga universidad. Nga kaus-us pag-ayo o laway na kayo ang moralidad nga influensyado sa social media. Ug naa pag yun conscious na kayo sila sa pagpigpihig, rasanhon nga pagdumot tungod lang sa pamanit, color sa imong panit. Ang mga leaders kay gamhana usab karon mas nabalaka pagyud. Uliki kay sila nagsabot-sabot unsaon pagsagubang, pagbuntog niining pag-usab sa klima o climate change. Gituan nila mo hinungdan sa daghang mga katalagman, grabing kainit na apektahan ang produksyon sa pagkaon, mga sakit, mga uban pa mga bagyo. O kay mamatikdan nga kulang ilang kooperasyon o jutay ra ilang mahimo, mga nagtuang uban nga ulahira. Ug napapud kanunay ang nagpahipi nga hulga sa nuclear nga gubat. Kay bisan patuod nga ang mga panagbangi karon nasa rehiyon, lain-laing rehiyon sama sa Ukraine, Israel ug ubang dapit sa Africa, kini gipaluyuhan man sa mga superpower. Ug kung muinit na kayo ang kahimtang, ingon sila mga pwede sila mogamit og nuclear nga armas. Kana gibanabana og aduna pay mga 50,000 ka nuclear warhead naa kanila. So, daghang mga tao nagtuog yun nga ang dulnganan ining kalibutan na mo ay pagkapuog yun sa katawan. Usa kung ang atong dulnganan mo og malaglagon, ang pangutana, aduna ba'y kaikyasan? So, sama sa atong uluhan, ikaw ba makalingkawas sa dulnganan ni ining kalibutan? Ang tubag Ginoon mo ay positibo. Oo. Kaya tungod kay bisan patuod ang mga kadaot karon o mga hulga giatubang sa tao mo ay gipahinabo ra pod tungod sa mga buhat sa tao. Kailang kakog uban pa mga ideya. Ug karon wala na sila katakos sa pagpugong sa kadaot. Apan adunay usa nga adunay katakos. Siya ang makabuot kung sa mahitabo din kalibutan na ug sa mga katawhan. Kana walay lain ang atong may gugmaong amahan nga si Jehova, ang maglalalang. Usa magagad kana kaniya. Unsa bay gimbutan sa Dios may labot sa kugmaon niining atong yuta. Uy natong susihon unsa iyang pagbuot, mabasa nato kana sa Isaias kapitulo 45 bersikulo 18. Sa palihog atong basahon, sundi ko sa pagbasa. Isaias 45 bersikulo 18. Nagiingon. Kay kini ang giingon ni Jehova, ang maglalalang sa kalangitan ang matuod ni Dios, ang usa nga nag-umol sa yuta, ang magbubuhat niini nga lig-ong magtukod niini, nga wala maglalang niini sa wala lamay kapuslanan. Apan nag-umol niini aron puy-an. Sa matikdi ang pagbuot ni Jehova nga magpabili ning yuta puy-an sa mga tao. Ug dili ni maapektahan kung bisan unsa pang kadaot nga gihimo sa mga katawhan karon. Kani may pasalig siya, ako si Jehova ug wala nay lain. Usa dili na tugutan mapuo ang katawhan. Apan di pa nagiskot ang Biblia og kalaglagan. Pagpuo sa mga katawhan sa mapananglitan sa basahon ni Soponias. Diya sa kapitulo 1 sa bersikulo 14, ini mabasa din nga nagiskot ka na og dakong adlaw ni Jehova ug kana duol na tulin ka nagsingabot. Ug unsay may tabo sa dakong adlaw ni Jehova? So Soponias 1 sa bersikulo 17 ug 18 nagingon. Ako magpahinabog kasakit sa tanang katawhan ug sila mulakaw nga samag mga buta. Tungod kay nakasala sila batok kang Jehova. Ang ilang dugo ibubo samag abog ug ang ilang mga unod ibubo sa magkinalibang. Ang ilang plata ug bulawan dili makaluwas nila sa adlaw sa grabing kasuko ni Jehova. Kay pinaagi sa kalayo sa iyang kadasig ang tibok yuta lamyon. Ang iyang pamatyon ang tanang namuyo sa yuta
sa makalilisang nga paagi. Ngilngig paminaw, no? Ang kalaglagan. Maapektahan ba tanan? Bino atong susihon ang iyang pagpatinaw nini sa Salmo 145, versikulo 20. No? Ug matikdi unsa iyang saad, no? Salmo 145, versikulo 20. Una na diyan nag-ingon, bantayan ni Jehova ang tanang nahigugma kaniya. Apan laglagon niya ang tanang dautan. Klaro. So doon na siya ay tipigan. So ang kalaglagan, gisgutan din mo katong tanang mga dautan. O sa makaikyas yun, katong nahigugma kaniya. Sa pangutana, nahigugma ka ba sa atong labing gamanan nga maglalalang? O tungod kay si Jehova mo sa ka-Diyos man sa gugma o justisya, abanti niyang paibaluod iyang katawhan. Kung unsa iyang paghimuon, sama sa iyang saad din sa Isaias 42, versikulo 9. Kaya kung muhimo siya sa kabutang, ipaibalo niya sa iyang katawhan una, aron sila mahibalo. O gamiton rapod niya iyang katawhan sa pagpaibalo sa uban. Kana mo'y justisya. Sa klaron, klaro nga aduna gyud pagbahin-bahin sa katawhan. Ang padulong sa kalaglagan ug katupong maka-ikyas. Siyempre, kung buot nato nga maapilta diri sa maka-ikyas, dili dito sa malaglag, inala na itong tumanon ang mga kasulanan ng mga pasidaan. E doon na may ipaibalo si Jehova. O ganit, mabasa din na sa Biblia. Apan, kung mag-is ko tinoon taog pagsunod sa pasidaan, ikasubo nga dili maayo ang mabasa na ito sa kasaysayan. Masyang karong ganit, makita na ito nga doon ay katalagban maubot, doon ay warning game ang gobyerno, doon nagyapoy biktima kay wala sila kabalhin. O di sila andam mo, usab o balhin. Ang grabing hitabo nga na-record katong 1902 dito sa anindot kay nga isla sa Martinique, dito no sa North America, dos Puerto Rico. Guwapo kay nga isla ug duol adto nga syudad ang St. Pierre adunay bukid na Mount Pili. 8 kilometros lang, murag downtown lang gilayon sa mong bukid. Pagka Abril, Marso, iaktibo ning bukid. Wala lang may tagad ang mga tao. After sa kabulan, ni grabe na ang abo o pagbubugwak ng mga bato. Sugod na sila ka-alarma. Nagpabilin sila. Bisa ba gani hangtod nga, di naman sila makalakaw tungkol sa grabing abo, wala na tao sa karsada, nga nung sila nakawa, padulong eleksyon. Ang mga politiko, upugong sila ha, okay na. Ang mga negosyante, dool na ilahang ting-ani sa tubo. So, wala mga hawa. Pati ang mga leader sa relihiyon, pasalig, mahunong rana. Duha lang kabulan. Sa pag-abot na sa Mayo, nibuto ang Mount Pili. Busa, pagdagayday na sa init kay nga laba, wala na sila mahimo. Apsan yung sa talang tungod sa kadool. Ilay na nga matay? 30,000. Kapin. Gamay ra. E mo ito, populasyon dito. Ilay na luwas diha, tulo lang. Ang duha, namatay repod sa ulahi tungkol sa mga samad. Ang usa, na nakasurvive yun, batanong priso dito nasulod sa pinakailalom nga lugar sa prisuhan. So, walay pagtagad na nga matay sila tanan sa pasidaan. Ngali makaingon ta nga una pa magudto, karon moderno naman. 1980 sa US, pagbuto sa bulkano dito sa America pod, sa St. Helens, no, 1980 na. Moderno na kayong pahibalo, pasidaan. Duha gyapon kabulod ng pahimangno, kay niaktibo na, ditubo na ang bukid, kay mubutuhay na gyud. Nagkapagyapon na pabilin. Pagsugod na gyud og dagay-day sa laba, kay nibuto na gyud. Idagan ng helikopter, pahibalos mga tao, panghawa na mo. Ang uban, babay-babay pa, nga murag walay hitabo. Napsan gyapon tong uban. Nga 60 gyapon ang namatay. Bisan sa ka bago na. Bisan karon mabasa man nato. So unsay kasulti sa magsusulat nga si Donald Robinson. Ang analisar niya sa kahimtang sa tao kung makatubang kuno og disaster. Ang kadaghanan sa molupyo dili makatuo sa ideya nga budagat sa ila personal ang katalagman o sa ilang mga hinigugma. Hibalo sila nga dunay gubot mo buto, dunay mga linog,
Pero ito sila magtuo nga sila mismo maapektahan. O dili sila anda muusab sa ilang una-huna o sa ilang pagpanginabuhi. E mausab magyud. Mubakwit ka, biyaan mo kay naguba na to dito. Unsa na lang. So, muna ang kaimdang sa tao. Apan, sinati tanian kay bisan sa kasulatan sa Biblia, doon na may mga ehemplo. Ang panahon ni Noe, maugyapon. O panahon sa paglaglag sa Sodoma o Gomora. Gani, gigamit ni Jesus kining ehemplo, kining duwa kitabo, sa lunop o sa Sodoma at Gomora, nga mauusay, tinamdan sa mga tao karon. Sa diyang maabot ang pagpanimalos ni Jehova. Ug iya kining nasulat kini sa Lucas kapitulo 17 26 ngadto sa 30. Sa atong basahon, matikdi ang kaingid karon. Lucas 17 26 ngadto sa 30. Dugang pa sama sa netabo sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya sa mga adlaw sa anak sa tao. Ang mga tao nangaon, nanginom og nagminyo hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. Og ang lunop miabot og naglaglag kanilang tanan. Maingon usab sa mga adlaw ni Lot, ang mga tao nangaon, nanginom, namalit, namaligya, nananom og nagtukod og mga balay. Apan sa adlaw nga si Lot mibiya sa Sodoma, ang langit miulan og kalayo og asupre og naglaglag kanilang tanan. Ingon usab unya niini sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Usa sa atong panahon, matikdan nato mao gyapon ang tinamdan sa tao. Padayon sila sa inadalo adlaw nga kalihukan nga daw buhay umaabot nga katalagman. Ang umagad mga lalaki ni Lot, wala mo tuo, nangamatay. Bisan niyang asawa, nga wala nang matinumanon sa instruksyon, sa katapusan na gyud namatay pa gyud. Ang naluwas, si Noe ug iyang pamilya lang, tanan nalaglag. Sa karon ang mga pamilya, ilabi na. Kitang tanan sakop magpamilya, magmahuna-unaon gyud tapos sa kaluwasan, dili lang sa atong kagalingon, apan sa atong pamilya. Busa ang pagdasig karon mo, dili nato baliwalaon ang tinaw klaro nga ebidensya karon nga nanata sa katapusang mga adlaw. Adto nato nga duol na gyud ang adlaw sa pagpanimalos ni Jehova. O nagpasabot ka na sa kalaglagan sa mga dautan. Dili no pinagig nuclear o climate change. No? O sa atong susihon ang ilhanan, pahimangno ni Jesus. Na-record sa daghang bahin sa Biblia, panalitan sa Mateo, sa Marcos, apan atong basahon karon ang sa Lucas, kapitulo 21, versikulo 10 ug 11. Lucas 21, versikulo 10 ug 11. Ug matikdi ug kinibagyo tinuod nagakitabo. Ingon si Jesus, unya siya mingon kanila, ang nasod makigubat batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian. Duna unyay dagkong linop, mga kanihit sa pagkaon, ug kamatay sa laing-laing dapit. Ug duna unyay makalilisa nga mga talan-awon ug dagkong ilanan sa langit. Bisa katong upat lang, iskutan mga dagkong bahin sa ilanan. Usa ka ilanan, apan dagag bahin. Malangkubon, ulinangkob nga ilanan. Usa, tanaw na to ang unang picture. May labot nini, no? Atong gisgutan. Na ang gubat, linog, mga sakit, o kagutom. No? Ato lang tingubon ng tanaw, nga hinumdumi ng upat nga itong isgutan. Ato nang isgutan pipila ka detalye. Salamat sa picture. Ato nakita una ang gubat. Tingali, wala yung nakaabot sa tuwa din atong mga ginikanan, tingali atong mga lulo. Nakaabot pa sa 1914. Sinakalahi. Atong tuiga daw nabuang ang tibuok kalibutan. Hapit 30 ka nasod nakigduyog sa unang gubat sa kalibutan. Itawag nila Great War. Kaya kailangan na may machine gun, doon na may aeroplano, doon na may bomba. Minilyon ang nangamatay. Kuman sa mga hapit 5 katuig, nilinaw lang mga 20 katuig na sundan og Second World War. Mas grabe pa yun. Mas daghan pang ni-appeal. Og nipabuto pa og 2 ka atomic bomb. Katungod niya ito, 100,000 kapin namatay sa pipila lang kasigundo. So, iba na ba na, First World War, Second World War, mga hapit 70 million. Pero walay hunong ang mga ginagmayng gubat sa matag nasod, sukad kani adto karon.
Panagbangi, matagtuig na anak. Sa gibana-bana nga mga 100 million na nga matay tungod sa giyera. Hitabo ba? Hitabo. Padayon pa mga niero dito sa Ukraine, ug sa Israel, ug pahimong mudako pa na. Ikaduha, katong dagko mga linog. Bisan din sa tua, wala matamaan sa una, pero karon sige na tama agian ang Davao ug linog. Mo-search lang ka online sa mga grabe dagkong linog, sa di nato mamatikdan sa pamantalaan. 2008, China, 87,000 nga matay. 2010, Haiti, grabe ni, 316,000 nga matay. 2011, Japan, magnitude 9, 15,000 nga matay. Pero kung mabalik pag ito sa kasaysayan, na atong 1920, sa China doon na 200,000, sa Japan, 143,000, sa Peru, 66,000, atong 1970, ang pinakagrabe, 1976, China. Gibana-bana nga 800,000 nga matay. Bisa ilang report mga 240 lang. So sa walay makalimod. Inaw ang ebidensya. Ang sunod katong mga kamatay o tungod sa mga sakit. Bago pa nga nahigaw pa sa maingon nato sa COVID-19. Mga 7 million ang nangamatay. Apan ko ikumpara na sa unang mga pestilence o mga kamatay sa una, paghuman sa gubat, uno, tungod kay daot na mga kahimtang, walay mapalit, walay pagkaon, walay tubig, hugaw, 20 million ang nangamatay sa Spanish flu. 20 million. Usukad niya ito, na mga pandemic, na mga epidemic. Di lang na tumapusan nga, daghan na nangamatay. Kana, dugang pa na sa matagtuig nga, sumala pa sa World Book Encyclopedia, doon ay matakbuyan sa cancer mga hapit, 40 million kada tuig. Chagas disease, 10 million. Malaria, nagsara ito madungan di order Pero sa di mo kalibutan, 150 million pa ang matakbuyan ining malaria. River blindness, 40 million. Snail fever, 200 million. Ang patong naa ba ni sa tuwa din walang takaila. O lakip na mga respiratory infections, mamatay, 2 million. Bisa kining diarrhea. Ang gabi maapektahan kining mga gagmayng bata, 5 million kada tuig ang makabsan sa kinabuhi niya. Dahil katong kanihit sa pagkaon. Daghang mga David karon ang World Book Encyclopedia gihapon report. Labi na sa mga nagaugmad nga nasod o developing nations sama sa Africa, Asia ug Latin America, walay igong pagkaon sa ilang katawan. Minilyon ni ini mga nasura ang gigutom. Sa dihang muusos ang produksyon, mapanalitan tungod sa climate change, o sila'y kwarta pag-import, sumala pa, mahimong muhampak ang gutom ug linibo, minilyong mga tao ang mga mamatay. Ug tinuod ka na nga nakakahitabo, labi na sa Africa karon. Busa, dili gyapon ni kalimod. Apan adto na pay usa ka pangunang bahin sa ilanan, no? Kining naitala sa Mateo 24 bersikulo 14. Sinati ta niini ug kini bahin sa ilanan. Sumala pa din na Mateo 24:14, ug kining maayong balita sa gingharian isangyaw sa tibok yuta sa pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot ang katapusan. Matikdan ba ni sa mga tao atong tanawon ang picture? Ikaduha, pagwali, kung sa ginawali, ang kaugmaon, kaikyasan, no? Kalipay nga mayong balita. Kung ginawali sa tibok yuta. Gani, 239 lands na ang mga saksi na nagawali. 8.8 million na ang mga saksi. Ang ginatabangan nila sa Bible Studies, 7.2 million. Ang mo-attend sa memorial, kapin na 20 million. O 118,000 ka kongregasyon sa tibok kalibutan. Ang handapit. Makaingon ba ang tao wala mahitabo ni? Bisan din na sa atong teritoryo, kapila ito nabisitahan ang mga balay. Kalima, kanapulo, ka-20, lagmit sobra pa. Pila-pila kabalik. Usa, klaro ang ebidensya.
Ingon nga nagtabang ta sa uban busa buto nato nga sila masayod no sa kahimtang. Ug busa aron nga makaikyas adunay personal nga responsibilidad. Dili lang alang kanato apan asab ngadto sa uban. Ug si Jesus naghatag og instruksyon. Matikti unsa iyang gipasiugda dinhi sa iyang instruksyon sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 34 ngadto sa 36. Lucas 21 24 ngadto sa 36. Nagingon, busa pagbantay nga ang inyong kasing-kasing dili mabugatan sa pagpalabig kaon, sa pagpalabig inom, o sa mga kabalakas kinabuhi, o sa kalit kanang adlaw moabot kaninyo. Ingong usa ka litag, kay moabot kini sa tanang nagpuyo sa tibok yuta. Nan, dayon sa pagtukaw, nga mga muyo kanunay, nga kamo makaikyas nining tanang butang, nga kinahanglan may tabo, o makabarog at ubangan sa anak, sa tao. Matiktan niyo unsay gipisugdan ni Jesus din eh. Inasayod siya sa una, nga wala magtagad ang mga tao, usabot ni Jesus nga, magmabinantayon ta magtukaw, magpangandam, mga muyo, magampo kanunay, magmaalerto unsagid ang kahulugan nini mga panghitabo karon. Diyan na nakaandam ta kay mahitabo gini sa tanang tao. Usa una magmabinantayon. Unya pag doon na klaro na gyud ang kapiligruhan, siyempre sa mahimuon. Dali gyud ta mo kagiw. Usa karon kinahanglan na gyud ang dinalian. Walay langan nga mukalagiw aron nga makaikyas sa dulnganan ning kalibutan na. Bisan tuod kita diri nasayod naman ta unsay nga himuon, aw ba mga tawo wala pa. Dusa ato silang tabangan ni ana. Bisa sa dua, mahinumdum man natong panahon nga si Jesus nagpahibalupod, nagpahinumdum sa mga Hudiyo ni atong unang siglo. Kining iyang tagna nga ilhanan sa katapusan, napadapat po ni sa Israel sa Jerusalem atong unang siglo. Sa may sulti ni Jesus, di makita ninyo mga Romanong sundalo, kalagiw mo sa mga bukid. Palayo sa Jerusalem, kay dito ang kalaglagan. Apan, tungod sa gahom niyo ba, bigla nang malhin ni Hawa ang mga Romanong sundalo. So ni kalagiw dayon ang mga Kristohanon, pabukid. So naluwas sila pagbalik sa sundalo og nalagyag ang Jerusalem. Pero kinalan tuog dinalian. Way langay nga aksyon. Karon nagapoy panginahanglanon sa personal. Una nga panginahanglanon siyempre ang usa kila magbaton og paborableng relasyon. Kaniya nga nagtagana og kaykiyasan. Relasyon uban kang Jehova nga Dios. O kanang relasyon nagagad na sa kabutang. Ang atong pagtuo, pagpabili sa halad lukat ni Jesus. Kana gipasiugda dinhi sa basahon sa Roma. Ang atong basahon. Roma kapitulo 3 bersikulo 23 ngadto sa 25. Nagingon din ha. Kay ang tanan nakasala og wala makaabot sa himaya sa Dios. Apan giisip sila sa Dios nga matarong tungod sa lukat nga gibayad ni Kristo Jesus. Aron luwason sila. Kini walay bayad nga gasa sa Dios tungod sa iyang dili hingpit hitupngang pagkamaayo. Gitanyag siya sa Dios ingong halad sa pagpasiguli, pinagi sa pagpakitag pagtuo sa iyang dugo. Gihimo kini sa Dios aron ipakita ang iyang pagkamatarong kay tungod sa iyang pagkamapailubon gipasaylo niya ang mga sala nga nitabo sa nangagi. Matikdi nagadepende atong relasyon sa atong pagpakitag pagtuo sa dugo ni Jesus. Sa tanaw na to ang picture sa mga requirements, no? Nisgutan dali. Una din na, ang halad lukat ni Jesus, kaya doon na tayo hugot na pagtuo, pagpabili. Ang pagkaton sa Biblia, pagpahinungod o pagbautismo. O pakikuban din sa panagkatigom. Sama nini. Kaya naa din na ay padala ni Jehova ang espiritual ng mga paglig-on. Salamat sa picture. O katong tanan nga kinahanglan makakat-on sama sa ito nakita, no? Magbasa ug mulakaw sa dalan ni Jehova.
Dali gitagna ni sa Isaias kapitulo 2, bersikulo 2 ngadto 4. Sa ulahay mga adlaw ang mga tao magalakaw padulong sa bukid ni Jehova. Sa unang siglo nilakaw sila sa mga kabukiran, kita karon sa bukid ni Jehova. Figuratibong pagtulo ni Jehova sa matuod nga pagsimba. Ug atong pagkaton, mutukmod na sa usa nga magpahinungod, magpabudismo kaniya, mag-alagad kaniya. Pandili ka na katapusan. Kinalangya po ito magpalig-on samtang kaduola ka katapusan. Pinagi sa pag-ikuban sa magisunan din na sa mga panagkatigom. Regular nga panagkatigom. Gani ang Hebrehanon 10:25 niingon, dili pasagdan ang ato mga panagtigom. Sama sa napatasan sa uban, apan dasigon ang usag-usa. Ilabi na gyud samtang makita ninyo nga ang adlaw nagkaduol na. O lain pa gyud nga kinahanglanon kato atong picture kanina sa pagsangyaw ug kung sa gisangyaw kinahanglanon na nga makigbahin ta sa maong importante kay nga bulaton karon sa pagpahibalo sa uban sa kaikyasan sa ayong balita sa unahan. Busa atong nakatunan na nga tinuod balido ang ilang kahadlok karon sa dulganan sa kalibutan apan dili tugutan ni Jehova nga mapuo ang katawhan. No, saad siya kining yutaa magpabilin puy-an sa hingpit nga mga tao ug iyahang tipigan panaliptan katong mga nahigugma kaniya. Katong dili simple padulong sa kalaglagan. Kung siya itong mapaabot, pwede ang musunod ta kang Jehova. Ang Salmo 37, versikulo 37 40, ibutang nato kanunay sa itong unahuna. Salmo 37 ngatos 40. Makita nato ang pagtuman ni Jehova niini. Pantayi ang walay kasaway, ug tanawa kanunay ang matarong, kay ang kaugmaon niya ng tawhana malinawon. Apan ang malapason laglagon, ang kaugmaon sa mga dautan kalaglagan. Gikan kang Jehova ang kaluwasan sa mga matarong. Siya ang ilang kuta panahon sa kasakitan. Si Jehova magtabang o magluwas kanila. Luwason niya sila gikan sa dautan, kay sila midangop kanila. Maunay atong mapaabot ang panalipod ni Jehova dito sa sandag nga kalibutan. Busa karon panahon na walay langan nga mubarog kita uban ang pagtuo kang Jehova. Ug oo, tinuod gyud nga makaikyas kita sa dulnganan niining kalibutan na.